Okay, game 2 na ta sa ato ang women bakbakan na diri sa Peace Valley Court. Under Sparkle Baby Promotion. Ato sponsor mao si Boss Bugsoy o si Ma'am Jasmine. Mao na atong sponsor. O korte ni Ma'am Rosalina diri sa Peace Valley ang atong ginuan diri sa Peace Valley Lahog. Game 2 na ta, game 2 para bawas ang Team Bulho ani kay field days last game 1. Janice saggang ni Jimley. Oh, nagkalay overhead. Ay, nakuha. Nasaw lagi kalayo, grabe atake o kalayo. Ala, punang Joanna saggang yapon diri sa Team Bulho. Away. Servisyo ila. Man. Bitay na dito. Pak. Sobra gyud permitirang Jimley sa overhead. Stay. Servisyo Charmin. Janice again. Bang! La! Impas silang Jimley. Asama ni. Servisyo Jimley. Wait. 1-0. 1-0 atong skora, 1-0 pabor sa Team Bulho. Servisyo Jimley. Yay! Charmin. Kuha diri Ruby. Kalay ubirin. Away. 2-0. 2-0 na sa atong game to. Labaw ang Team Bulho og duha. Good item. Delivered by Jimley. 3-0 na. Resero servisyo Jimley. Resero side out. Shout out ni Ma'am Kindra. Diri sa Peace Valley og ni Ma'am Rosalyn. Mao na gaduma sa atong korte diri. Away. 3-0. Bola sa Team Bulho. Wala pa ko basta. Servisyo Janice. Uwin. Ako last. Nagbaylo na dito. 4-0. La kaniha. Janice sagang. Away. Oy, dara na ay, Maiko yan. 5-0 ha. Lah. Kuha. La kaniha. Ono 5 na. 5. Servisyo Joanna para dus. Charmin saggan diri. Ala kangilo. Bang binanatay na sakto. Out ball. 1-5 bola sa Team Bulho. 4-point lead in favor of Team Bulho. Shout out to Mr. Richard. Nasa to sideline sa to korte. Ono 5 lagi po servisyo Bibs. Shout out ni Buskirat, inatindan sa itong bakbakan rin, Boss Tisoy.
O ano, 5 lang yapon. Bola sa Timbulo, serbisyo ila. Hala kaniha kusog sa tira. Bang! La! Bang! Ay! Gi! Kahapdos. Bang! Padpad na. Ay! La! Binugaan na sa tuwa na! Lugaw na! Lugaw! Bang! Suhod yung tira kalay. Grabe, lugaw na kay dipinsa eh. Ono 5 ha. Atong game to ha, para bawo sa Timbulho ani kay Philippines last game 1. Once again, salamat kay ni Boss Bugsoy ha og ni Ma'am Jasmine sa pag-sponsor sa bakbakan dire sa Peace Valley Court. Lah, barog! Ala! My goodness! Ono 5 ha bola sa Timbulho. Game to ta, game to. Para bawo sa Timbulho ani. Servisyo Jimley. La. Away. Change court. This halftime is brought to you by Kan-ana ni Maria along SRP Road. Diya sa Kansohong Talisay. You can drop by diya sa Kan-ana ni Maria. Kung gigutom mo sa inyo ang biyahe diya sa SRP Road. O ang Arnoco no Disco Mobile, basta Disco. Arnoco, basta Arnoco Disco. Servisyo Jimley. Size 1 ang ato score. Pabor sa Timbulho. Ilaw, 360 shot. Yala kaniha. Size 1. Sibcons ball. Servisyo Kalay. Ay, gilabay sa gawas. Servisyo Janice. Side out. Check. Check. Servisyo Joanna. Allah. Ay, Omiren. Babay, Bibs. Size 1 lang yapon. Servisyo Ruby. Score City 1. City 1 na servisyo Ruby. Bibs sagang. Kuha gyapon. Sagang lagi yapon la tuara. Padpad na. Side out. Ono City ha. Shout out ni Sir Philip Taburada. Inatin na sa bakbakan. Score 2 City. 5-point lead in favor of Team Bulho. Servisyo Bibs. Three City. Servisyo Bibs. Oy, Elbaha. Oy, tamay ko yen, no? May ko yen. 4 na? 4 City. Ini para 5 ni. Ay, Bibs. Ruby. Charmin. Tujanis. Bibs lah. Wana linumsan na inas bulan eh. Ay, nakapurma bang. Dapa bang. La kaniha. Oh. Padpad Johanna, wakapiog Johanna. Kagwanta. 4 City, 4 City. Tulo ka puntos ang labaw sa Timbulho. Here comes Ila.
para 8. Ano? Ano? Ay, gispike ang Joanna. Good item. La. Shout out ni Bustisoy dia, Bustisoy dia, okay le no. 5 City na, duha na lang. Ay, gipapukot ni Charmin ang iyang bola. Servisyo. Charmin. Inside, lata yun. 8-5. 8-5 na. Joanna oh. Bang! Kitas mga bola eh. La. Bang! Paksit bilbil. Igu ay. 5-8 ang ato score. 5-8. Tulo ka puntos sila ba sa Timbulo sa atong game to. Servisyo Kalay. Charmin. Joanna. Yay. La, kigubat ang team Simcon. Jimli oh, gigag dipinsa Jimli. Bang, lunga yun ang team Simcon. Di matabang. 8-5. Bola sa team Bulho. Last 4 na team Bulho. Servisyo Janice para bawas ni nila ha. Lobo. Bang! Bagnos de Jimli. Bang! Bawas. Allah, kaniha. Out, good out. Cinco, 8. Charmin. Out ball. Ocho, 5. Servisyo para 9. Puntos. 9-5. Kaya, Joanna! Noy, 5 na. Servisyo, Ruby. Ay, gi-out. Awas. 5-9 kini servisyo para size. Aray ko kalay. Bang! Size 9. Onom kontra Tulo. Side out. Servisyo Ila. Kobe. Wag. Away. Score G's. G-size ato score. Servisyo Ila. La Bibs. Janice. Bang! Trapo. La kaniha. Bang! Gibugsukan ni Kalay. Wa madutli oy. Bang! Kalay na saan? Bugsok. Pasok. Sad. Ay, score. City G's, Tulo. Servisyo Charmin. Pokot si Joanna on the mix. Servisyo. Bang! Iyay! Gilobo man. Tara.
Janice answered by Bibbs. Out ball, out ball. CTG sa CTG service yung kalay. Hala kaniha. Wala. Bang! Pabura tirang Jimli oy. Piti. JCT. Servisyo Janice. Bibbs. Torobe. Ala, struggling si Janice. Side out. Service Joanna. Ayay! Lah, kuha pang ila bang. Kabaw sa sila. Service Ruby. Lah. Wah, Janice. Gubat sila Charmin. Out ball. Onsi na. Para daog. Bang, daog. Nakabaws sa game to ang Team Bulho. At ang ninyo ato decision game.